de regreso. Tonight we're going to be looking, Hoy vamos a estar viendo, as was read in Exodus 25, como se leyó en We're gonna be looking Éxodos at 25, the golden candlestick vamos a ver al as a type of Jesus candelabro de Christ. oro como un tipo de Jesucristo. So to make this a little more participatory, Entonces, para hacerlo I'll un poco be asking más questions and you will be participativo, providing answers. voy a hacer preguntas y ustedes van a proveer las respuestas. I can already hear Karina say, "No, I have to translate, so I can't answer questions." That's right. I gave you a way out. Thank you. Can you translate? Sure. If she's going to give up the microphone, might have to fight her for it. Yeah. So, we read in Exodus 25, Leímos en Éxodos 25, and in verse 31, it gives the en verso 31, designer's details of what this da los detalles del diseñador candlestick de este candelero, was supposed to stand for, De- how it was supposed to be designed and made. cómo estaba supuesto a ser diseñado y hecho. And what is initially the purpose of a candlestick? ¿Y cuál es inicialmente el propósito de un candelero? Right. Sostener las candelas, It holds the candles that burn to give the light. sostienen la candela que See, se that queman was y dan la a luz. real no-brainer question. ¿Ya I vieron? mean, Esa era una pregunta fácil, it was simple. You got it. simple. And then it was to be made out of pure gold. Now, what does Y that de mean? ahí era que tenía que ser hecha de oro puro. ¿Qué significa eso? Okay, we weren't as fast on the second question as we were on the first one. Are you Googling? That, yeah, it's beautified. Okay. Certainly, but what is the process of gold being ¿Cuál es purified? el proceso de purificar el oro? It has to be burned, Let's see, Lisa boiled. over here is giving me hand signals. And then I have to interpret the hand signals. What Lisa was saying to us Lo que Lisa estaba is diciendo, that gold which is mined out of the ground and out of el the oro se saca de streams la mina y de los ríos, is then put in a crucible después se pone where it was heated en un up crucible donde se to a level calienta that is sufficient to a un cause le- it to melt. nivel que es And then suficiente que they le would, causa que se derrita. As it boiled, they would scrape away the dross, Y which así is what? como está hirviendo, Lisa le van shouldn't a answer all of sacar these questions. las cosas. Which is what's dross? It's the impurities Las that are in the gold. impurezas, le sacan las impurezas que And están so en they el would oro repeat this process and y repeat this repiten process este and repeat this proceso process una y otra until what vez happens? hasta que, ¿qué pasa? You get pure gold, Till the gold is pure, hasta till que there's el no oro more es puro, impurities coming to que the ya surface no hay of it. más impurezas saliendo a la superficie. And so the lampstand had to be made from Entonces el pure candelero gold. tenía que ser hecho de oro puro. Now, Ahora, the gold has to be formed into el oro tiene que ser formado the shape of the lampstand. en la forma del So how did they candelero. do that? ¿Y cómo hacían eso? With a hammer. They hammered it. Con el They did martillo. not use Lo martillaban, no what we would usaban use today, lo que nosotros usamos ahora, a mold where you would dump the molde gold in and donde ponemos el oro let it harden and call it y good. lo It had to dejamos que be se hammered endurezca. No, ahí into place tenía que ser and into the martillado appropriate shape. a la figura Now, what does apropiada. that speak of? ¿Y de qué habla eso? Well, Lisa, in her hand movements that she was giving me, En los movimientos que Lisa me está dando, Lisa was trying to explain Lisa estaba tratando de explicar that the hammering que el martillar ties into the verse of Scripture that tells us that we are being conformed into cae His en el image and likeness. versículo de las Escrituras que dice que Conformed estamos in the siendo continuous conformados process a la of imagen being y shaped y by that which is semejanza opposed que nos or da against us. la While the hammer hitting the forma. gold is opposed to the gold, but with every El martillo strike, está it is opuesto al shaping it oro, pero and con molding cada it into what martillazo God lo declared está it needed to formando be shaped into. y moldeando a lo que Dios quiere que sea And formado. so the lampstand Entonces el candelero
is a one-piece unit. Es una unidad de una pieza. So they didn't make the base, No then they make hacían a la shaft that base they y después screwed onto the base. Then they el made palito y 6 después atornillarlo a la base y después hacer arches, if you will, 6 arcos, si se puede that decir came así, off of que salían the main trunk. del tronco. Those candelero. weren't screwed on. Those were. No eran was one atornillados, piece. era una sola pieza Now, why de is oro. that important? ¿Y por qué es eso importante? Because we are his body. We are all together, knit together in one. Okay. Because of what the candlestick represents, Lo que representa el it candelero. represents what? ¿Qué representa el candelero? I know you can do it. Jesus. Well, yes, it produces light, Produce but it luz, represents the Godhead. representa the Father, the al Son, and the Holy Padre, Spirit, el which Hijo y are el one. Espíritu Santo, que son uno. So it couldn't be a multiple piece. Entonces no podría ser It varias has piezas. multiple parts, but they were all made as one entire Tenía unit. piezas múltiples, pero eran hechas Now, de why un is that solo. important? ¿Y por qué es eso importante? Because they are one. Yeah, they are one. If it was multiple parts Si connected fueran together, múltiples partes conectadas juntas, then somebody could come along and take entonces part of alguien it away. podría venir y llevarse And they una could parte separate the Godhead, y the podrían representation of separar the a la Godhead. Trinidad, la But there was no representación de la way, Trinidad. with this being one solid piece, that you could En separate any cambio, con piece. una sola pieza from no the rest podías of the sacarle unit. ninguna parte a esa pieza. Because it represented the Porque Father, the Son, and the representaba Holy al Padre, Spirit. el Hijo y el Espíritu Santo. Now, along what I would call the tubes that lead Por lo to que yo le llamaría los tubos the candlestick itself, where you would put the candle, que son la parte donde se pone la candela, they had little cups. tenían unos pequeños vasitos And those cups that were referred to as bulbs and a flower y esos vasitos se referían como bulbs y were flores. representative of what? ¿Eran representativos de qué? What plant? ¿De qué planta? ¿Planta? Lisa has decided that she's going to let somebody else answer this question. Flower? You said flowers, right? Yeah. So the bulb and flower, The what? the little round bulb part with the flower leaves coming out of Parte it, de donde salen las was hojas de la flor representative era of what plant? representativo de qué planta. The olive? It was representative of the almond. Oh, era representativo de la almendra. Now, why is that important? Porque eso era importante. You're hitting us with new stuff. It's important because in that area, the Es importante almond porque tree en was esa the first área, tree to el bud árbol de almendra era el primer árbol in the spring que season. florecía en la primavera. Therefore, Por lo tanto, because it was the first porque Tree era el primer árbol to bud, que florecía, the almond was la representative almendra era representante of Jesus Christ, de Jesucristo, who would bud or come back to life in resurrection que life. venía de after 3 regreso a days la in the vida tomb. después de la resurrección, después de 3 días en la tumba. You see, all these things kind of go together. Todas estas cosas van juntas, ¿se dan cuenta? And so the purpose Entonces el propósito of this candlestick de is to este reveal candelero es who God revelar is quién Dios es to all who will see it. a todos aquellos que lo ven o lo But van the a only ver. way that they're going to see it, Pero la única forma is de if the que lo van candles a are ver lit. es si las candelas están because its encendidas. purpose Porque su was to propósito reveal the era light of revelar God la luz de Dios to the entire world. al mundo entero. And so you have the candlestick, Entonces which tiene has what el they call a candelero, trunk, que tiene lo que se le llama el tronco, and then on
two sides y dos the lados trunk, del tronco, you have three branches coming off. tienes tres ramas que salen de ese tronco. And the three Y branches las tres ramas speak of the Father, the Son, and the hablan Holy del Padre, Spirit. del Hijo y del Espíritu Santo. And on the other side is three more, Y del otro lado hay otras tres ramas. which when you combine the two together Que is the cuando number las 6. And Combinas 6 juntas is es el God's number número for what? 6. Y el número 6 es el número de Dios para qué? I'm sorry, I didn't hear that. No. 6 is God's number for man. It's Yeah, I God's was gonna- number for humanity. El número 6 es el número que Dios usa para el hombre, para la humanidad. So you have three, the Father, the Son, the Holy Entonces Spirit. tenemos tres, Three el on Padre, the other el Hijo y el side. Espíritu Together Santo, they y make del otro 6, lado otros tres y which juntos speaks forman of 6 que habla humanity, de the light. la humanidad, la luz. Jesus Christ was the light of the Jesucristo world. es la luz del mundo. The candlestick El candelero speaks of light habla de luz because that was its purpose. porque ese era And su then when you count the propósito. trunk, Y cuando the cuentas piece in el the middle, tronco, la parte that del makes medio, 7. hace 7. And 7 is God's number for what? Perfection. For perfection, for the Y finished 7 work. es el número de Dios para la perfección, So para la the obra lampstand terminada. Entonces, essentially el candelero Was the esencialmente totality of the gospel era of Jesus la Christ, totalidad del evangelio de the Jesucristo, glorious gospel of el God's grace, glorioso evangelio all de la in gracia one- de Dios, todo en uno, one practical, purposeful entity. en una entidad práctica y con propósito. The lampstand provided light El candelero proveía luz in the temple, en el templo, but everyone that had to pass by it, pero cada If they had quien any tenía que pasar spiritual por ahí, wherewithal, si any tenía spiritual knowledge and wisdom, would cualquier then conocimiento understand espiritual y que entendía that this was a que representation esta of era the una Godhead representación and de la Trinidad humanity y la humanidad, and the completion y el of the work of God, complemento de la who obra would de suffer Dios, many, quien many, many sufriría things, muchas but cosas, remain holy pero and se righteous mantendría and perfect santo y and justo pure y perfecto in order y to puro provide for humanity para proveer para la humanidad all the attributes and the characteristics of who God is, atributos y carácter de lo As que Dios es, light in their life, como luz en la vida de ellos, whereby God could send them out donde Dios los to podía be enviar lights, plural, in the para world. hacer luces en el mundo. So are we getting that? Entonces, ¿estamos entendiendo eso? Sounds kind of simple now, doesn't it? Ahora suena simple, ¿verdad? But if we'd had a quiz before we began Pero si to hubiéramos embark upon this tenido adventure, we'd all be in el trouble. examen antes de embarcarnos en esta aventura, todos estaríamos en problemas. Because there is so much of scriptural reality Porque hay tanto de and la all realidad de la of the escritura pieces en todas las piezas that God used que in the Dios temple, usó en el the templo processes that He used with y the los children of procesos que Israel, usó con los hijos de Israel, with the perfect and just and holiness of the law, y lo santo, perfecto that God y provided, santo de la ley que Dios proveyó, of everything that He did with His de children in todo lo order que to get hizo them con to the sus place hijos para llevarlos al lugar where He could bring them donde into Él salvation, podría traerlos a and ellos a through them salvación bring us y a into través de salvation. ellos traernos a nosotros a la salvación. And so this lampstand Entonces este candelero was set up in the entryway, if you will, estaba to the puesto temple. en la entrada del It templo. was set up in the holy place, not in the Holy of Holies, Estaba but in the puesto en holy el lugar place, santo, no en el lugar where when santísimo, worshipers would donde come los in, remember they adoradores always came into entraban. the ¿Se acuerdan? what we Ellos would siempre refer to entraban a lo que nosotros nos referimos first to the outer court, then you had the inner court, A then you had the la- Holy of Holies. a la Holy of corte de Holies was entrada. only, El lugar where the priest santísimo could go. era solo donde podía ir el sumo and not sacerdote. just any priest, but it Y had to be no the high priest. cualquiera, sino el sumo Now, why is that sacerdote. important? ¿Y por qué es eso importante? He had to be prepared and
Yeah, ser aparte. Okay, it was only entered, the Holy of Holies was only entered into El by lugar the high santísimo priest, solo era who podía was a entrar el representation sumo sacerdote of quien Jesus era Christ, representación de Jesucristo, our high priest after nuestro the order of sumo Melchizedek. sacerdote después de la orden de Melquisedec. So you see, there's a connection. Hay una conexión. Every single God didn't waste a thing Dios no out of everything desperdició that ni He una did, sola cosa de out of todo lo que everything Él that He hizo, said, de todo out lo of que everything, dijo, by the way, that He's doing de in todo your lo life que and in Él my está life haciendo en tu tonight. vida y en mi vida. There's not one thing No that's a hay una waste. sola cosa que sea un desperdicio. And it's amazing Y es the increíble things that God has to deliver las us cosas from. de las que Dios nos tiene que liberar. Personality o librar. quirks, Personalidades, generational curses, maldiciones Generational- generacionales, propensity towards propensidad particular things in our en lives, the generaciones sins of de- the fathers de being cosas passed down to particulares the en third and nuestras fourth vidas, generation. pecados de los padres siendo pasados a las And God has to segunda deliver y us from tercera those things. generaciones. And it's Dios interesting tiene the que librarnos process de esas that He cosas takes y to es do that. interesante el proceso Now, que Él Israel usa para hacer eso. Wasn't very happy Israel no estaba muy contento with God's deliverance plan to con get them el out of plan Egypt. de liberación de Dios, de sacarlos de They were Egipto. so unhappy with His Estaban deliverance plan Tan, that they were willing to go back estaban tan enojados que estaban dispuestos a regresar a Egipto. because their belief was is Porque that ellos creían it was better to be in the que bondage estaba- that I que know era than in the mejor faith estar walk that en I la don't know. esclavitud que conozco que en el caminar de fe que no conozco. Because I can trust the Porque slave yo puedo master. confiar en He will el starve me, he en will el beat me, he jefe, will call me me everything but a va child of God. a pegar, me va a I hacer can trust trabajar. my sin, I Puedo can trust confiar en mi my pecado, weaknesses, I puedo can trust confiar en my mi frailties debilidad, puedo because confiar I en know mis them, I'm familiar with them. fragilidad porque yo sé que soy familiar con eso. But in order for me to familiarizado con trust eso. God, it Pero takes para que yo confíe en steps of Dios, faith toma pasos de fe and release and surrender of myself y to the will dejar of someone that I a can't mí see mismo a la voluntad Someone de alguien that I que no don't really puedo know, ver, alguien que no and conozco someone that I'm realmente, not fully y persuaded alguien del cual no estoy completamente has my persuadido, best interest at heart. que tenga sus mejores intereses para And mí. so many of us as Christians today Entonces muchos de nosotros como live very much in cristianos that hoy same mindset. vivimos en ese pensar And we end up living like the dog that returns to its vomit. y terminamos viviendo como el You say, perro "Well, wait que a minute, if the regresa dog al vómito". vomited, That means whatever it had was making it sick. It Eso wasn't good. significa que lo que tuvo lo enfermó, no era bueno. Yet the dog will, by its nature, Y el perro, aún así, por su and I know this naturaleza, sounds gross, y yo sé que esto suena but the dog, by its feo, nature, will return pero to el perro por the su vomit naturaleza and va a reconsume it. regresar a su vómito y lo va a volver a consumir. just like we will go back to those behaviors Así como and the sin nosotros that does so regresamos a easily esos beset us, and we'll go comportamientos, back to it over and over and over regresamos and over una y again otra vez a ese comportamiento. because there's a level of comfort in it. Porque hay un nivel de confort I know it. en eso. Yo lo conozco. And we realize how Y nos powerless damos cuenta que we are sin poder to somos defeat nosotros para these vencer kinds of weaknesses in estos our own tipos de lives. debilidades That's why de it is nuestra propia such vida. a Por eso, ridiculous lie Es una mentira tan ridícula when psychologists and cuando los psychiatrists psicólogos y psiquiatras and y counselors consejeros and well-intentioned people y gente bien put the intencionada onus, they put the burden ponen of la you and I carga changing our lives sobre upon you ti and I. y mí cambiando nuestras vidas Like the sobre dog that ti returns to y the de- vomit, y mí, the dog como can't change el himself. perro que regresa a su vómito. You and I can't change Y no ourselves. We're puede going to cambiarse. return back to Nosotros no those podemos things that we're cambiarnos comfortable with, nosotros mismos. even though we Vamos hate a them. regresar a aquellas cosas Even que though they estamos make us cómodas sick. en ellas, aunque We're nos going to return enferman. back to Vamos a regresar that which we know a eso que over that which conocemos requires
faith sobre eso que requiere requires fe, obedience, que requires requiere surrender, obediencia, que requires a requiere personal cross rendirse, que to requiere get up una cruz and go personal forward with God. para levantarse y seguir And adelante probably con one of the Dios. easiest things to do Y una de is las to cosas judge más somebody who has fáciles failed. de hacer es juzgar a alguien que ha fallado. Well, you shouldn't have failed. O tú no tenías que fallar. You've been a Christian for 147 years. Has sido You cristiano know por better than to do that. 147 años. Tú sabes mejor que Well, the hacer truth eso. is, yes, we know. Bueno, la verdad es que But we sí, don't know as sabemos, we ought to know pero yet. no sabemos como deberíamos And we todavía. have a lot of Y things tenemos muchas cosas within our lives en nuestras and vidas external things y that are cosas externas constantly que están working against constantemente us trabajando en contra de to nosotros get us para hacer que nosotros to cancel ourselves out in this nos race with Christ. cancelemos en esta carrera Yet con Christ- Cristo. Sin embargo, Cristo Never quit. nunca se rinde. Christ never threw in the towel. Christ Cristo never nunca tiró la toalla. says, hey, you're beyond hope. Cristo nunca dijo no hay esperanza para He ti. loves Él ama without failing, sin fallar. and he never fails Y to él love. nunca falla. He para gives amar. grace Él da gracia upon grace sobre gracia upon grace, sobre gracia, which is not an excuse for you la and I cual to no fail. es una His excusa para que grace tú y yo is his fallemos. empowerment La in our lives gracia so es that su we don't poder have en to nuestra fail. vida para que no tengamos que fallar. And if we choose to Y fail, si nosotros escogemos fallar, mercy la rejoices misericordia against se judgment. regocija You know, you sobre can el just juicio. envision it Si te puedes like the imaginar greatest mixed martial arts fighter that como there is. este peleador de artes marciales, And you and I have failed in some y tú y yo area of our hemos fallado lives, en which we alguna all área de do nuestra vida, every en la single cual day. todos lo hacemos todos los There's días. anybody in this room that has not failed No hay to nadie some en measure and some este extent today, cuarto que haya then please get fallado up en and take over alguna the message. medida hoy. Si no lo has hecho, tú da el Because we mensaje. all fail Porque todos fallamos in one way or another. de una forma o la otra. But mercy rejoices against Pero judgment. la And misericordia so se mercy regocija becomes sobre el like that juicio. mixed martial arts fighter, Entonces la misericordia viene a ser como ese peleador empowered de by artes the Holy marciales, Spirit that gets in the ring empoderado against por el judgment. Espíritu Santo que se pone en el ring en contra del juicio. And he rejoices over Y it. él se regocija sobre. He takes judgment and Él beats it toma into el juicio the mat, y lo vence ahí en el ring. and then stands over it with great Y joy ahí se para sobre él con gran gozo. at the fact that the mercy of God has Al reigned hecho de que la supreme, and the misericordia de grace Dios of God ha is continuing vencido, y la misericordia de Dios continúa to pick us up levantándonos floor in the del corner, suelo, de ahí de la where we got esquina, knocked out by judgment, donde fuimos noqueados por el juicio, and we get lifted up. y somos levantados. Mercy has fought the battle for us La and won it. misericordia ha peleado la batalla por nosotros y ha ganado. By the way, the enemy Y de hecho el of enemigo God de in every Dios single area of your en life and my cada life área de tu vida y de mi vida cannot stand against mercy. no puede pararse en contra Mercy de la rejoices misericordia. against judgment. It La can't misericordia stand se regocija en against contra mercy. del juicio. God's No, grace is la always gracia de sufficient. Dios es siempre suficiente. Always Siempre sufficient. suficiente. His grace comes in 5 Su categories, gracia viene en 5 categorías, which is the sufficiency of grace lo cual es la for you and I suficiencia de la to be gracia what? para ti y More than para conquerors, mí, para hacer qué, más que to be vencedores, overcomers through him who loves para us, vencer por medio de to be aquel in que the nos place ama, where we can do the good and perfect will of estar en el God lugar donde podemos hacer la buena y perfecta all the voluntad de time, Dios every todo el time, tiempo, without fail. sin fallar, As God is doing what? como Dios está haciendo que He's got the little hammer out, he's got the little Él fiery tiene el martillo y tiene el fuego, furnace device el out, the horno. crucible. He's got our lives tiene as nuestras vidas gold that's como oro freshly dug out of the earth. que se acaba de And we're, sacar de we're in la that tierra. crucible and he turns Y the estamos flames en up 7 esa times hotter. bola y and enciende begins el to melt fuego us. y empieza a derretirnos. And maybe we fight him in areas. Y tal vez nosotros peleamos con We él have en that áreas, recurring sin, that en recurring ese weakness, that pecado recurring que frailty. continuamos haciendo, en esa fragilidad que I mean, all it has to continuamos. do is be suggested to us by the enemy, and we Y por have esas both cosas feet que on the se gas pedal. sugieren que nosotros heading hagamos in por el that direction. enemigo y vamos con los dos pies a esa dirección.
Oh, grace is going before La us. gracia está yendo antes que nosotros, Because, by the way, grace does not deal with porque la your enemy. gracia no Grace lidia is an con tu empowerment for enemigo. you and I. La gracia es un empoderamiento para ti y para Mercy mí. La Is misericordia what comes in and deals es with lo the que enemy viene y after lidia we've con el rejected enemigo grace. después de que nosotros rechazamos la gracia. Mercy cleans up the mess. La misericordia Mercy limpia el makes all desastre. things La brand new misericordia hace todo nuevo as it relates to your life and en lo my que life. se refiere a And tu God, vida y by a the mi way, vida. is not Y hung up Dios on time and space. no está atascado en el tiempo y el espacio. This moment just passed by. It Este will momento never ya return pasó, again. nunca va a If I regresar. failed in this Si moment, this fallé en moment este has passed momento, by. este It will momento ha never return pasado y again. nunca I'm va in a a brand new regresar. moment, moving to Estoy another en un brand new nuevo moment. momento, moviéndome a un nuevo I am momento. not my past. Yo no soy I am mi not my pasado, weakness. I am no not soy my mi debilidad, frailty. no soy mi fragileza. I am everything that God Yo has soy declared todo me lo to que be, Dios ha everything declarado that que He yo has made sea, me to be in todo lo Himself. que Él me ha hecho ser en Él mismo. And when I begin to look at Y myself cuando empiezo a verme a mí the mismo, way that He sees me la and the way forma that He de que declares Él me me, ve y de que instead of Él me looking at declara, myself the way that I see en me, vez de verme a mí mismo and what como my yo me years and veo, years and years y of con mis humanistic años y indoctrination años has taught me, que me ha enseñado la doctrina humana, I get to move on into the promised land puedo moverme adelante a la instead of tierra wandering around in the wilderness. prometida en vez de estar dando vueltas en el desierto. Now, it's a great thing to note that Es those algo who, by the grande way, notar de que chose to aquellos que escogieron wander in the wilderness, estar vagando en el desierto, He didn't stop giving them the cloud by day and the Él fire no by night. dejó de darles la nube He de didn't día stop y el giving fuego them de clothes that noche. wouldn't wear out. No dejó de darles la ropa Just que because no He said se you're not getting into the gastaba. promised land, Solo porque les dijo que no iban a entrar did a la not tierra mean prometida, no significó that He was going to leave them there to que stop. los iba a dejar ahí hasta que se He murieran would de take hambre. care of them all Iba a of their tener days cuidado de ellos todos los días. Wow. that they were with Him, Que estuvieron con Él till the very last one of them gave up the ghost. hasta que el último de And ellos went dio into el eternity. espíritu y se fue a la eternidad. He was there with them, Él estaba ahí con ellos. just as He was with those who Así crossed como over the estaba line con aquellos que into the cruzaron land of promise la that was línea a la fraught tierra with giants. prometida en la que pelearon con The promises gigantes. of God in our Las lives promesas de Dios en nuestras does not mean that vidas there are no no giants. significan que no haya The promises of gigantes. God in our lives Las does not promesas de mean Dios that en there's nuestra no vida no significa contest, que no va a that haber there's no challenge, pelea, reto, that there's no difficulty. que no hay dificultad. Remember that the candlestick Se recuerdan que el candelero that was to represent the Father, the Son, the Holy que Spirit, representa al humanity, Padre, al the Hijo y al finished Espíritu work of Santo, Jesus Christ, humanidad, la that obra terminada de candlestick was to Jesucristo. bring light into the Ese temple. candelero estaba supuesto a traer luz al templo. And Jesus Christ is the light of the world. Y Jesucristo es la luz del He was the mundo. candlestick that brought light into the Él world. fue Because el prior candelero que to trajo Christ, luz al mundo. the world was what? Porque antes de Cristo el mundo estaba ¿qué? In darkness. It was in darkness. Estaba en oscuridad. But the darkness was only in Europe and in Pero la in the- oscuridad in the estaba Middle solo East en and Europa y en el Medio maybe Oriente, part of Asia, but tal vez parte de the Asia. Americas didn't have darkness Pero las Américas no tenían oscuridad, because we were the good guys. porque nosotros éramos los buenos. We had on the white hats. Teníamos los sombreros blancos. We carried a 6-gun on our hip and we dealt with our evil. Nosotros lidiamos We con shot nuestro mal con la pistola. No, le darkness was disparamos. engulfing the No, la entirety of oscuridad the earth. estaba sobre toda la It was tierra. engulfing the minds and the Estaba en hearts las mentes and the y en los spirits and the corazones y en souls los of all espíritus y humanity. las almas de toda la humanidad. You see, we in our humanity are very slow Nosotros, learners. en nuestra humanidad, aprendemos lentamente. You have the garden, Tenemos el jardín, the man, the woman, el hombre, la mujer and that old serpent, the devil. y esa serpiente, el diablo. He has one conversation, Tiene una all of conversación mankind falls. y toda la humanidad cae. God gives them a covering, Dios les da una by grace and cobertura mercy. por gracia y misericordia.
And he sets them outside of the garden y los pone fuera del jardín so that they cannot damage para que ellos no puedan dañar the eternal perfection of his plan. la They perfección have two eterna de children. su plan. Same mother, same father, two children, two Tienen totally dos different people, hijos two por totally el different mismo padre y la personalities, misma madre, dos two hijos totally totalmente different belief structures, diferentes, con had gone to the diferentes same church, personalidades, con heard the creencias same messages, diferentes, yendo a la misma iglesia y escuchando el mismo walked the same mensaje, walk, caminaron el mismo camino, sang the same hymns, cantaron los mismos himnos, did all the same things. hicieron todas las mismas Then when it cosas. came time Y cuando vino el tiempo to give unto the Lord, de darle al Señor, one gave a blood sacrifice and uno dio un sacrificio de the other one sangre gave y el otro dio some fruits and veggies. algunos frutos y vegetales. Now, how does that happen? ¿Cómo pasó eso? Same parents, Los mismos padres, siblings, hermanos, genetically equal to each other, genéticamente iguales, same word of God, la same misma God palabra de speaking, Dios, el mismo Dios hablando, same truth being la misma revealed. verdad siendo revelada. One has a spirit-filled relationship Uno tiene una relación llena de with the God of all creation, the other one has a soul-filled y el otro relationship. tiene una with relación the God of all de creation. llena del alma con el Dios de la creación. One gives a blood sacrifice, Uno the other da one un gives, sacrificio de sangre a y el otro sacrifice. da un sacrificio but it's fruits and veggies. de frutos y vegetales. One is accepted, Uno es aceptado the other one is not. y el otro no. You see, God says, I'd rather have obedience than Dios dice, sacrifice. prefiero obediencia que sacrificios. Because if you're going to give sacrifice, but your Porque sacrifice vas a doesn't dar line up with what it sacrificio, is pero that God si tu has sacrificio no declared está it to alineado be, con lo then que don't Dios give lo the declara que sacrifice. sea, entonces no des el sacrificio. Be obedient. Sé obediente. It's like people are giving the offering. Es como la gente que da en la ofrenda. Are you giving in the offering out of obedience, or are you ¿Estás giving in the dando offering en la out of ofrenda automation? por obediencia o por Well, I heard somewhere automáticamente? is where you're supposed to tithe. Bueno, yo escuché por ahí Or que as está some would supuesto say, a dar tithing. diezmo. And when you tithe, Y cuando that's das diezmo, 10 cents on the dollar. son 10 centavos So por let's dólar. see. Entonces veamos. My paycheck for the week was, let's say, Mi for simple pago math, say de la semana fue, $1,000. digamos que But $1,000. then I had to pay federal tax. Pero de ahí tenía que pagar was taxes $250. federales, que eran Then I had to pay state $250. tax, Y de ahí which tenía was que pagar $150. impuestos del Estado, Then I had que to era pay into Social 150. Security. Después tenía que pagar al Then I had to seguro pay into social. My health Y insurance. tenía que pagar mi Then I had seguro to put de some money into salud. my Y de ahí tenía que 401k poner plan. dinero en mi plan So that del leaves me with 401k. $500. Y eso me deja a mí con So my $500. tithe then is Entonces mi diezmo es, entonces, as sacrificially as I can make it. tan sacrificalmente como lo puedo hacer. My tithe is $50. Mi diezmo es $50. 10% of 10% what I got. de lo que me quedó a mí. And God says it's 10% of the first fruit. Dios dice es 10% del primer fruto. I heard a pastor one time say Escuché a that un pastor una vez decir, when it came to the offering, cuando vino el tiempo de la ofrenda, that he didn't really care, que él whether people no tithed le or not, importaba si la gente just daba wanted to make diezmo sure o that no, everybody put something in. pero quería asegurarse de que todos pusieran algo. But God is interested Pero Dios está interesado in is the sacrifice that's si es represented by the sacrificio, candlestick, el sacrificio que está Or representado is por the el candelero, sacrifice o es el not a sacrificio, sacrifice at all. no, o no es un sacrificio para nada el sacrificio. Because you've taken care of all of these Porque things. estás tomando cuidado de before todas estas you otras took care of cosas God. antes de que tomaras cuidado de Dios. Well, and then you have those who Y de ahí Reason tienes it out. aquellos que razonan God owns
the cattle on 1,000 Dios es hills, and he dueño owns the del- hills. So what's he need the money for? del ganado en las montañas, entonces ¿para qué necesita el dinero? It's not about the money. No es acerca del dinero, It's about es acerca the sacrifice of del surrender. sacrificio de It's rendirse. about Es having your life acerca de and my tener tu life vida y mi vida as gold, como oro, pure gold, being oro hammered out puro, siendo martillado, so that we can be formed and labrado, shaped into something that's para que a light podamos in the world. ser formados a algo que va a alumbrar el mundo. We live in a very strange world. Vivimos en un mundo muy raro And the church is y probably la iglesia es as probablemente strange as they come tan rara como viene, as an organization. como organización. I've had the opportunity to Yo do he some reading, tenido la oportunidad de leer un poco and I found it very interesting. We just came y lo through encuentro Pastor Appreciation Month, interesante. October. Acabamos de pasar por el mes de la apreciación a los And I was pastores, reading about the octubre, stands that different churches y yo have estaba with regards to their leyendo pastoral leadership. acerca de lo que algunas iglesias tenían acerca de de su apparently, pastor, y In aparentemente many, at least American en denominations, muchas denominaciones americanas, por lo menos, they believe the pastor is supposed to take a vow of poverty. ellos creen que el pastor tiene que tomar un voto de pobreza. The pastor should live in something that equates to a cardboard box, El pastor tiene que vivir en algo que es should only igual a have una one meal a caja day, de cartón y debe tener solo una should comida never have al any new día. clothes, Nunca debería de tener ropa probably nueva, should go to, those big clothes boxes that they put in some sino parking que lots. tiene que ir a buscar people to esas cajas give their donde la old stuff. gente Well, dona that's where he should ropa. go shopping for Ahí his. debería de ir él a comprar su He should have a ropa. minimum salary, Debe tener un salario mínimo, should drive a jalopy for a car. debe manejar un jalopy de carro. And as I went down reading these different Y articles, cuando I'm yo iba thinking, leyendo estos artículos, yo estaba Oh, my Lord. pensando, oh Dios mío, has the church missed the boat or what? ¿la iglesia se perdió del barco o qué? They've missed the whole point of being light in the world. Se It's perdieron not todo el about punto whether de the ser pastor luz en makes el millions mundo. or not. I No don't se think trata si el anyone pastor should, se but le, that's just my se le opinion. paga tanto, no creo eso. But it's about glorifying God, Sino es acerca de obeying God, glorificar a following Dios, God, being that obedecer a Dios, candlestick. seguir a Dios, ser ese candelero. But the church has come to the Pero la place iglesia ha venido al punto, in this country en anyways este where país por lo menos, it's missed the mark, it's missed donde the boat. ha fallado la marca, se le ha ido el barco. We got people going into the Holy of Tenemos Holies gente that have no yendo al business lugar being there, santísimo, touching que no things tienen that they nada have que no estar business haciendo ahí, touching, tocando cosas que no tienen nada and que estar coming out tocando, in arrogance and y in pride, saliendo en arrogancia y en declaring orgullo, themselves to be things that declarándose they ellos are not. mismos ser cosas que no son. they're not led by the Spirit of No God están siendo guiados They're por not el Espíritu de surrendered Dios, no están to rendidos the plan of God. al plan de Dios. They're doing their own thing while Están haciendo judging lo everybody propio, else in the process. mientras que juzgan a todos en el proceso. It's very interesting Es bien interesante, because when you read porque cuando Revelation, lees en Revelación about the church of Laodicea, acerca de la iglesia de la what we're Odisea, seeing take place lo que from estamos my viendo perspective in this que country toma lugar desde mi is the church of perspectiva en Laodicea. este país es la iglesia de la Odisea. It's not dedicated to the Lord, not motivated No es dedicada by al Señor, Christ. It's no not está being that motivada por candlestick. Cristo, no está siendo ese candelero, It's resisting está resistiendo anything that's challenging, cualquier cosa que está anything retando, that causes cualquier faith cosa to que be stirred up causa within it. que la fe sea It is movida, resisting está anything resistiendo that cualquier cosa would motivate que motivaría the believer priest to love the al Lord and creyente to go forward in sacerdote the plan of amar God. al Señor y seguir adelante en el plan de Dios. And it's looking unto itself, Y se está viendo a sí misma, looking to become
viéndose para llegar a ser something in the forefront, algo que esté ahí adelante, looking to have a name viendo un nombre that people recognize. que la gente reconozca. I read an article about, Leí un artículo, I think it was the top 15 richest pastors in this creo country. que era acerca de los 15 pastores más ricos en este país. I was surprised Yo because the estaba number one rich sorprendido guy, porque el número I uno, didn't even know he was a pastor. yo ni siquiera sabía que era pastor. I know that he's married to an extremely wealthy fashion model Yo sé que está casado con una modelo que es muy who prides rica, herself on exposing herself to anybody that'll look at her. que se enorgullece de mostrarse a sí misma a cualquiera que la vea, But apparently he had a religious experience and became pero a aparentemente tuvo pastor, and he's some kind of a singer. una experiencia religiosa y entonces se hizo And so pastor. his church is a church of Entonces su worship iglesia songs es una with iglesia de absolutely no cantos de word of God adoración que no read, tiene la palabra de mentioned, Dios, preached. donde no se menciona ni se predica. According to him, it's not necessary. De acuerdo a él, no es necesario. All you have is what sounds to me Todo like lo carnal que worship songs. tienes es lo que a mí me suena como cantos carnales. And then in that list were 2 or 3 Y después en esa lista TV actors that I hay didn't even know algunos were 2 o 3 pastors. actores de televisión que no But they're sabía yo listed que as son pastors. pastores, pero están listados ahí como pastores. And then of course you had the Y de ahí, por supuesto, tienes big name it, claim it los grandes nombres, crowd, la prosperity crowd. multitud de los grandes nombres, los de la 2 or 3 prosperidad, women pastors, 2 o 3 mujeres pastoras, missing the point. perdiendo el punto. You know what they did? They took the golden candlesticks and melted down ¿Sabes gold qué hicieron ellos? Tomaron to el line their own candelero pockets. y lo derritieron para alumbrar Didn't sus make them propios a bolsillos. light that shines. No lo hicieron una luz que alumbra. You see, the neat thing about these golden candlesticks Lo bonito de Was the estos gold was candeleros es de que el oro era was golpeado. pounded into shape. Era golpeado So there para were only ser 6 formado. candles. Entonces solo habían 6 Yet, candelas. The candlestick, because of all of Pero the el angles of the candelebro, a various causa de todos los indentations ángulos made by the y pounding de into todo lo shape, que, lo que le formó el martillo, the light would hit it and reflect in la different directions luz so le that the light daba from one of y them reflejaba a muchas would fill the direcciones. entire room. Entonces la luz de un candelero iba a llenar todo el cuarto. This is the type of Christ. Este es el One tipo de man, Cristo, un hombre, the Son of God, el Hijo comes de as the Dios, light to the world, cuenta como la and luz del produces mundo y light produce that what? luz que speaks to the entire world and le opens habla the a eyes of todo the el entire mundo world y abre so los that ojos de all todo el mundo mankind para can que see. toda la humanidad pueda ver. He came to his own and his own Él didn't vino a want him. los propios y los propios no lo quisieron. And so that same light Entonces la was misma offered luz to everybody fue else. ofrecida para todo el mundo. Then he says, you are lights in the Y world. después dice, ustedes son luz en el You and mundo. I are lights in the world. Tú y Our yo lives somos are luces what? en el mundo. Las luces son Candlesticks made out of beaten gold. candelabros que son hechos de oro que es Well, why are you golpeado. going through what you're going through? ¿Y por qué estás pasando por lo que He's estás conforming pasando? you into Él te his está image and likeness. conformando What's a his su image and imagen y likeness? semejanza. ¿Cuál es su imagen y Candlestick semejanza? of beaten gold. Los candeleros de oro que ha sido Representing golpeado, the Father, the Son, and the Holy representando al Spirit Padre, in al Hijo y al absolute and Espíritu total Santo. oneness en unidad total with the finished work con la obra terminada, as the foundational post como la fundación from which that light is going to be held up de donde esa luz va a ser and radiated tomada out. y va a radiar a todos lados. In John 8:12, En Juan 8:12, Jesus spoke again, saying, I am the light of the world. He who Juan follows habló me otra vez. will not walk in the darkness, but will Jesús have habló the otra light vez. of life. He who follows me. El que me sigue, Many are called, few are chosen. muchos son llamados, Many are out pocos there los walking, escogidos. Muchos están ahí But whom caminando, are they following? pero ¿a quién están siguiendo?
Whom do you follow? Well, I'm ¿A an quién sigues independent tú? person. I don't follow anybody. Oh, yo I'm no my sigo own a man. nadie, I'm my yo soy own mi woman. propio hombre, mi I'm propia out here mujer. doing what I believe God has called me to Estoy do. aquí Who are you haciendo lo following? que Dios me llamó a hacer. ¿A quién está Every single siguiendo? one of us is called to have a pastor teacher. Cada uno de nosotros ha Who sido are you llamado a following? tener a un pastor maestro. ¿A quién está siguiendo? Well, I think I've outgrown that, really. Yo creo que ya pasé eso, de You verdad. must be something special. Has de ser algo especial. You say, well, what about Moses? Moses Tú had dices, God. ¿qué God was acerca his de pastor Moisés? teacher. Moisés, su pastor, era Dios. What about the prophets? They all ¿Qué had God. acerca de God los was their pastor profetas? teacher. Ellos tenían a Dios y él era su pastor What about the maestro. disciples? They all ¿Qué had acerca de Jesus los Christ. discípulos? He was Tenían their a pastor Jesús, teacher. él era su pastor Well, maestro. how about Paul? ¿O qué acerca de Pablo? Paul went to the Bible College of the Wilderness. Pablo fue For 3 years. al Instituto Bíblico del Desierto por He got the 3 same años. education that the Tuvo other, la misma apostles educación got. que los apóstoles obtuvieron, only his was privatized. solo que la de él fue privatizada. But he was trained in the truth. Pero fue entrenado en la And verdad. that's what God desires for all of us. Y That's eso es lo why que the Dios church desea para todos exists. nosotros. Por eso existe la iglesia. It's not a country club. No es un country club. It's a place Es un lugar where the golden ones can gather Donde together so los that your de gold and my gold oro together se reúnen juntos para que tu oro y produce mi oro se the juntan light that is necessary y producen for la those luz around que us es to see. necesaria para los que están For a nuestro those that don't know alrededor, him to para que see. vean, para aquellos que no lo conocen, for lo those who vean, are blind to para aquellos que see, están for ciegos those who puedan are ver, struggling para aquellos que with the están battles of batallando life. They con las don't batallas de la need vida. us to go out and Ellos no nos necesitan a nosotros to tell them that they're que failing. vayamos y les digamos que están fallando. You know, a person who's failing doesn't need you to tell La them they're persona que failing. They está already fallando know no te they're failing. necesita a ti que le digas que está fallando. Ya ellos saben que están fallando. They don't even necessarily need you and I to tell them how to not fail. Y ni siquiera nos necesitan a nosotros para que les digamos son, cómo if- no fallar. If I were you, I'd do this. Well, the truth of the matter Si yo is, fuera tú, you're not them. haría esto, pero la verdad es que tú no eres You haven't ellos. walked an inch in their moccasins, let Tú no alone has a caminado ni mile. una pulgada You en haven't sus been through what they've been zapatos. through. You haven't No has had their pasado por genetics. lo que han You haven't pasado. had their life No tiene sus experiences. genes, You no haven't tiene had sus their trials, experiencias their de la tests, vida, no their tiene sus situation. pruebas y tests y situaciones. So the issue isn't Entonces el asunto no es identifying with them in their flesh. identificarse con The ellos en issue su is carne. identifying El with asunto Christ es and identificarse being con that Cristo shining light y ser esa that luz shows que them the brilla, way. que les muestra el camino. This is the way. Walk ye in Este it. es el camino, camina en él. Christianity La has to get cristiandad back to Tiene que regresar being a very practical a ser bien práctico, outreach o where un we alcance live bien what we práctico, believe donde vivimos with lo a que whole lot less creemos talking about it. con menos habladuría. Talk is cheap. Hablar es barato. Have you ever had someone tell you that they love you and then they treat you like you would dog poop? ¿Has tenido alguien que te dice que te Stuck to ama, the pero bottom te of their tratan shoe? tan mal? Love you, brother. No, you don't. Te amo, hermano. No, no me amas. That's what you want to say. Eso es lo que You quieres want to say, decir. no, you don't. If you really love me, Pero tú le deberías decir, no, si me amaras, you'd help me across the street. me ayudarías a pasar la If you calle. really love me, you'd pray for me Si without realmente ceasing. me amaras, If you really orarías por love mí me, sin cesar. Si realmente me amaras, you'd sit beside me and te hold my sentarías hand a la par mía y sostendrías when mi I'm mano lonely, cuando estoy solo, when I'm tired, when cuando I'm estoy cansado, cold, cuando tengo when I'm frío, hungry, you'd cuando feed me tengo if you hambre, really me love darías me. de comer si realmente me amas. But we become, Pero nosotros llegamos a ser, in the church age, en la era de la iglesia, we've become the hemos llegado a ser kings of the cliches. los reyes del cliché. God is good all the time. Dios es bueno. Love todo el you, brother. tiempo. Love te you, amo, sister. hermano. Te amo, hermana. Praying for you. Orando por ti. They don't get 3 feet away before they forgot what they were praying for. Ellos You no fool. caminan ni 3 pies cuando ya se olvidaron de qué ir por And I qué iban a discovered that orar. in my own life. So the Y yo he thing that I do descubierto now is en mi I pray misma right away. vida. Entonces lo que hago es que oro de una vez. Pray with the person right Oro away. con la persona de una vez. Pastor, I need you to pray. Yeah, we'll Oh, do that right now. pastor, Let's necesito pray que right ores now por because mí. you know Vamos what? a orar ahorita mismo.
By the time I get to that door, Porque 25 cuando other people llegue a say la something to me and I'll puerta, forget. otras 25 personas me dicen we're gonna algo pray y se right me va now. a olvidar, así que vamos a orar ahorita mismo. And some may say, well, that's not good enough. I Y need you algunos to, dicen, no, eso no es for my suficiente. situation, I need you to be praying day Para and tu night, night and day, situación day and night, necesito night que and ores day. día y noche. Why? ¿Por qué? Is God deaf? ¿Es Dios sordo? Does he have to hear it from us 273 times? Tiene que And on the escuchar de nosotros 274th time, he'll think about it. muchísimas And the veces 275th time, para bingo! pensarlo Right number o of para prayers for that decir, thing, and "Ok, he'll ya move. el número de oraciones, ya podemos hacerlo. Where's the faith in that? ¿En dónde está la fe en eso? The reality of it is, La realidad de eso es you pray, you que lay it oras, upon the throne of God, and lo you get up pones and en el move on trono de in Dios faith, y te believing that God's levantas y taking sigues care of it. adelante en fe y crees que Dios va a tener cuidado de eso. So that your faith becomes sight when you see that Entonces, God is taking care of it in His time, de in ahí te His das way, cuenta que Dios in lo está His haciendo plan, en su for His tiempo, en purpose, su plan, en su propósito, and it's absolutely perfect. y es absolutamente perfecto. As parents, Como padres, and your child comes and they ask you for something, cuando tu hijo viene y te pide algo, and you don't have it to give it to them at that moment, y no lo tienes en ese momento para dárselos, but they ask you for it. pero te lo Then piden. the next day they come and they ask Y you el again, siguiente and the día day after vienen y that te they lo ask you piden, y again. el By the siguiente time the día weekend vienen y gets te here, lo they're asking piden. you every 10 Cuando minutes. termina la semana te lo están pidiendo cada You 10 still don't have the minutos. provision to give Todavía them no what it is tienes they're la asking for. provisión para darles lo que te están pidiendo. It becomes annoying. Y entonces ya se torna molesto. I wonder how much of our prayer life is annoying to God. Me pregunto cuánto de nuestras oraciones es Just a molesto para question. Dios. Solo una pregunta. How much of our praying becomes ¿Cuánto de nuestro orar useless repetition? llega a ser repeticiones sin uso? Those who grew up in Catholicism or close Aquellos to que it. crecieron en el catolicismo o cercano a eso. I grew up in congregationalism. Yo crecí With en a Catholic mother. congregacionalismo. And in congregationalism, we didn't do the, Ahí no what hacíamos is the prayer to Mary? What do they call it? el Ave María. El rosario. Yeah, the rosary, yeah. Ajá. We didn't do that, but we did our fathers. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who have sinned against us. Ese es el Padre nuestro que está diciendo. For thine is the kingdom, the power, and whatever, whatever, whatever. I had to say that so many times I Yo can't tuve que even decir remember eso it. tantas veces que ya Because it ni me was given acuerdo. as a punishment. Porque se me daba como un It was a castigo. repetitious prayer that was Era una useless. oración repetitiva que era sin uso. That didn't move God Era inútil. Eso no movía a any Dios. more than praying, Hail Mary, full Más of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou el Ave amongst women. María. Blessed be the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, be with us now and at the hour of our death. Something like that. I don't know the rest of it. What was that? ¿Qué es eso? Wasted words. Palabras desperdiciadas. Useless. By the way, the Uso, scriptures tell us inútiles. we're going to give account for every single word. Y la Biblia nos dice que vamos a dar cuentas I'll be por cada answering for a lot palabra. of wasted our fathers. Yo voy a estar dando cuentas por muchos padres They didn't move nuestros God. desperdiciados. Eso no movió a Dios. Why? What ¿Por qué? moves God? ¿Qué mueve a Dios? Surrender, Rendirse, Obedience. obediencia, faith, fe, the receiving of His grace, el recibir su gracia, honoring His love, honrar su amor and moving forward when He says to move y forward. seguir That's what adelante moves cuando Él God. dice que nos movamos, no cuando Now, nosotros Lord, my queremos. situation is pitiful. Oh, it is Señor, mi pitiful, it is situación es pitiful. Oh, terrible. Lord, my situation Mi is pitiful. situación es I know terrible. that. Sí, yo sé eso. But your situation isn't Pero as tu pitiful as situación you are. no es tan miserable como tú eres. Your situation Tu is pitiful. situación I es understand that. miserable, I've lo allowed entiendo, your yo lo he situation permitido.
to be pitiful because I want you to understand that I'm beautiful que yo for soy hermoso situations. para las situaciones. See, if your situation is going Si tu- swimmingly, si everything's smooth, Tu everything's situación easy, va todo bien, and nothing's a contest in your life, nada va a ser un reto en tu nothing's a vida, challenge, nada va a ser un reto then en how tu can vida. I be beautiful in Y your entonces, situations? ¿cómo puedo Can't ser be. hermoso en tu situación? But when it's tough, Pero cuando es duro, when it's challenging, cuando es retante, when you realize that cuando all te he's das cuenta asking que out todo of you lo and que out Él of te me está pidiendo a ti y a mí is absolute surrender. es rendirse absolutamente. See, that's what the cross is. Para eso es la I take up the cruz. cross, I die to myself. Cuando It's tomo la cruz, yo absolute muero a mí surrender. mismo. Es rendirme absolutamente. You're my God, there's no one Tú eres mi else. Dios, no hay nadie más. And so I love people through you. Entonces, amo a la gente a través de ti. I serve people Yo through sirvo you. a la gente a través I de ti. minister to people Yo through you. ministro a las I personas do a my través de job ti. through Yo you. hago mi trabajo a través de ti. I invest in my family Yo through invierto you. en mi familia a I través make de my ti. decisions through you. Yo hago mis decisiones a I've través de surrendered. ti. Yo me rindo. It's all you. Es todo tú. Not my will, but yours No be mi done. voluntad, sino la tuya sea hecha. Nevertheless, which is always the more. Nevertheless, que es siempre más. Jesus could have exercised his will. Jesús pudo haber ejercitado But he su said, "Not voluntad, mine. pero él dijo, no mi Not voluntad. gonna do it. No No lo voy a sirree. hacer. No, Not lo in this siento. lifetime, not No in this en esta eternity, vida, not no en ever. esta I'm not eternidad, surrendering nunca. to my own No will. me voy a rendir a mi propia voluntad. It's interesting that he prayed, Father, Es if it interesante be que él possible, oró, Padre, si and it fuera isn't. posible, but if it y be no lo es, possible, pero si fuera, let this cup pass from me. esta copa Nevertheless, pase de mí. always the more, not my pero will, but no yours mi be done. voluntad, sino tu voluntad sea hecha. I have a will, but my Tengo una will voluntad, pero mi has voluntad been shaped and molded sido and beaten moldeada y golpeada into a oneness so that my a will una is your will unidad because para I que don't mi have a voluntad will. sea tu voluntad porque yo Choose no tengo not to una have voluntad. Y elijo no tener una voluntad. Choose not to be like Yo elijo no ser the one who was the light bearer for the throne of God, aquel who que came and presented 5 I wills. estaba en el trono de Dios y que presentó Jesus cinco says, I don't have a will. Jesús My dijo, will is yo to no do the tengo will of the una Father. voluntad. Period. Mi voluntad es hacer la voluntad del Padre, punto. Well, Jesus, what's your will? Pero Jesús, ¿cuál es tu voluntad? My will is to do the will of the Father. Well, what Mi does that voluntad mean? es hacer la voluntad del Padre, pero ¿qué That significa just means eso? that, you're a Solo wuss. significa que tú That eres you're giving in to un wuss, a wuss. cobarde, A weakling. el débil. You're giving in to Tú estás to dándote the will of someone a la that voluntad you de alguien declare to be que tú declaras stronger than que you. es más fuerte que tú. This God person that you call Esta the Father. persona, Dios, que tú llamas el Padre. Well, is the Father stronger than the Son, and is the Es Son el stronger than the Holy Padre más Spirit? fuerte que el They're Hijo y el three Hijo más fuerte que el co-equal Espíritu Santo. Son tres beings iguales, seres iguales, Making up a singular Godhead that haciendo is una triune. Trinidad They're singular all que equal. es triuna. Todos son iguales. The Father was all powerful, well, El so is Padre the era Son. todopoderoso, también es el Hijo. So is the Holy Spirit. También They're es all el Espíritu powerful. Santo. Todos They're son all knowing. They're all todopoderosos, everywhere todos son present. omniscientes y omnipresentes. And they all Y todos operate operan in one will. It's not a con una voluntad. negotiation. No es una negociación. And see, marriage Y el matrimonio designed fue by diseñado por to Dios be a reflection para hacer una reflexión of the operation de la operación of the Godhead. de la Trinidad. The two became one Los flesh, dos and llegaron they a were ser to una operate carne in oneness. y operan en unidad, With one head con una cabeza and one who is submitted to that head y una que está sometida a esa that cabeza, supplies support. que provee apoyo. But marriage has gone so far away from the biblical standard El for it. matrimonio se ha alejado tanto de lo que The two people get married, establece you la got two Biblia, different wills.
Ahora dos personas se casan, hay dos voluntades And in this country diferentes. today, that'll be 2 different bank accounts. Y en este país sería dos cuentas diferentes de banco. 2 different lives, Dos vidas 2 diferentes. different purposes. Dos propósitos Well, diferentes. I can't trust him or her, O yo no so puedo I have to confiar en put all of él my o funds en over él here o and ella, lock them out of entonces it. tengo que poner todos mis fondos aparte y So they usar work and their llave. money is theirs, and I work and my money is Entonces mine. ellos trabajan y su dinero es de ellos y yo trabajo y mi dinero es mío. And you got married for what purpose? ¿Y te casaste por qué propósito? Because you're not representing. Could you imagine Porque no estás representando. ¿Te puedes imaginar the confusion this world would be in la confusión en la que estaría este mundo if Jesus Christ said, well, si Jesucristo the will hubiera of the dicho, Father is la to do voluntad this, del but Padre I'm es not hacer liking that esto, plan. I'm pero going to a mí operate no my me own gusta will. este plan y And voy the a Holy operar en mi Spirit says, propia hey, you know, forma. I don't know which one Y el to follow, Espíritu so I'm Santo not dice, going no sé to a support quién either one of seguir, them. entonces no voy a apoyar a ninguno. It's not how oneness works. No es como funciona la unidad. It's not how that candlestick No works. es It como was ese candelabro entirely funciona. one Fue piece. enteramente Not- una pieza. 6 little bows that come out No 6 piezas que salían that are screwed on. y que se atornillaban. And you hope the screw never comes loose. Y esperabas que no se aflojaran los tornillos. It's made in one piece. Era hecho de una sola pieza. Why? So it could never be separated. ¿Por qué? Para que nunca pudiera ser separado. And so tonight I want us to think about Entonces these esta noche things. quiero que pensemos en estas cosas. Think about them as it relates to Piensen en ellas así como se relacionan who you are in your relationship with Christ. It a doesn't quién matter tú how eres old en you tu are. relación con Cristo, no importa qué edad tengas. You know, sometimes people think that these messages are Algunas- too tough for young people. Algunas veces las personas piensan que estos mensajes son muy I'll duros tell you para what los I've learned about jóvenes. young people in this church. Te voy a decir que he aprendido acerca de los jóvenes en esta iglesia. All we have to have is one of those Friday night quiz nights. Todo lo que tenemos que tener es una noche, un viernes de And the young examen. ones will blow the older ones out of the water. Y los jóvenes van a ganarle a los mayores. First off, they're smart enough to take notes. Primero, son suficientemente inteligentes como para tomar I notas. always kind of wonder when people sit in a message. Yo they pensaba don't take cuando la notes. gente se siente en el mensaje y no toma notas. Now, you may have a photographic memory. Tal vez tengas una You memoria may have a mind fotográfica. like a Tal steel vez tengas trap una mente como that una something comes out and trampa de snap, que you got it, algo it's there, it's entra y recorded, se you never queda lose ahí, está grabado en ti y nunca lo pierdes. I'm not that way. Yo no I soy take de esa notes. forma. Yo tomo notas. Because you know what I learned early on in my Christian walk? Porque sabes qué hice yo en mi caminar cristiano God doesn't temprano. waste anything. Dios no So desperdicia nada. tonight, by the time you Entonces get esta home, noche, cuando something llegues a from la this casa, message algo that de you este heard tonight mensaje is que going to be escuchaste crucial va a ser in a crucial practical application en in your una life, and you aplicación will either práctica de get tu it vida y and apply tú it, lo or you vas will a have forgotten entender y it aplicar, because you didn't aplicarlo, write anything down o lo vas to a olvidar rehearse it. porque no escribiste nada para repasar. And then when the situation comes, Y cuando viene la situación, you'll be out there bare naked without what you need. vas a estar ahí Didn't have your covering. desnudo sin lo que You'll be necesitas, going, oh, no vas a I know tener the tu pastor cobertura. said something about Vas a decir, this. ay, el Oh, pastor dijo Lord, what algo was it that acerca he de said? esto. ¿Qué fue lo que dijo? I know it was the key, the right one that would go right in the lock, and I'd be able to open the Yo door and move on hubiera tenido la and do the llave things que that iba a God had caber count if I ahí could para just abrir la puerta. remember what it was. Pero si me acordara qué era. I've told you before when Les he dicho antes, my brother was a senior pastor cuando of a mi church hermano that we era had in pastor de una iglesia Corinna, Maine, allá en Corina, Maine, small country town un pequeño pueblo, out in the woods. ahí en el bosque. And we, after the service, he would go, Y después del because there was servicio, only one way out, kind of like como this, solo había una salida, unless you want to jump out a window. a menos que querías saltarte por la ventana. But I'm telling you, it hurts when you hit that tire down at the bottom. Pero les digo, duele cuando caes ahí. Not en el suelo. recommending that plan. No estoy recomendando ese plan. So anyways, he would meet people at the Entonces door, él saludaba a la gente ahí en la puerta. and he would shake your hand, Les daba la mano
And then he'd ask you the Y question, después les hacía la pregunta, what did you get out of the message? ¿qué te quedó del And he's mensaje? not letting go of your hand until Y you no told te him what you got soltaba out of the hasta que le message. dijeras qué habías obtenido del mensaje. But we're both bright enough so that we know whether you're faking it or not. Pero nosotros sabemos cuando estás fingiendo o no. Because there were some people in the beginning that Porque habían algunas personas en el principio would just tell you something to tell you something. que solo te decían algo por decir. So if you gave one of those kind of Entonces, answers, si that was dabas always una de followed esas by another respuestas, question. Siempre seguía por otra pregunta. So based upon what you just told me, Y entonces, basado en lo que me how acabas does de that decir, practically apply in ¿cómo your eso life se today? aplica prácticamente en tu vida hoy? So that by the time that you get home, Para que cuando llegues a casa you will fulfill the good and perfect will of God. vas a cumplir la buena y perfecta voluntad de Dios. People learned. La gente Take notes. entendió, aprendió a tomar People notas. learned to pay La gente attention aprendió a poner atención. from little tiny kids, Desde niñitos, because they weren't exempt either, porque ellos tampoco estaban all the way up to senior citizens. libres de eso, hasta los What did you get seniors. from the message? ¿Qué obtuviste del mensaje? Because God doesn't waste his time, Porque he Dios doesn't no waste his words. desperdicia su tiempo, no desperdicia So I sus palabras. encourage us with this Entonces, tonight. nos animo con esto You're esta going noche. through what you're going Estás through. pasando por lo que for estás a pasando purpose. por un propósito. God's pounding away Dios está at the gold that your life is and my life is golpeando to get el us oro to en the nuestra place vida para llevarnos al where lugar we can reflect donde his podamos light reflejar su in luz those areas en esas áreas that are currently experiencing darkness. que Areas están within our own actualmente life and experimentando areas within oscuridad, áreas en nuestra our sphere vida of influence. o área en nuestra esfera de influencia. God doesn't make mistakes. Dios no comete errores. He forewarned me before I fell Sunday. Él me advirtió antes de que yo me cayera el domingo. I clearly heard him say, don't go that way. Yo escuché claramente decirle no vayas But my por ahí. wife was going that way. Pero mi esposa estaba yendo por ahí. And so I chose to follow her. Entonces yo elegí Instead of following seguirla God. a ella en vez de seguir a Dios. And I stood up on that, whatever you call that thing. We always call it Y a yo me sidewalk, paré but ahí if that's en a esa sidewalk, then, banqueta, man, some que está engineer toda needs to desnivelada. turn in his degree and because that Los thing is not ingenieros a deberían sidewalk and devolver it sus is not títulos. safe. Porque no es segura esa banqueta. But I stood up on that thing. Pero She yo me asked paré me a ahí, question. ella me hizo I una didn't pregunta. answer her question. No le respondí. She moved about 3 feet Ella away, caminó como and it 3 was like pies. something came and grabbed the heel. I didn't even take a step. Y yo Grabbed the heel of my left foot, ni siquiera di un and I paso. saw myself going Algo over. tomó mi tobillo And y I had yo time to say, me caí. "Oh no," and get this hand up to protect my face Y yo tuve tiempo de decir, oh no, y tuve as tiempo de I proteger mi crashed cara. into the ground, face hanging over the curb on the. Así como drive-through caí part. en esa banqueta It didn't dawn on me until afterwards. Thank Y God no no- cars were coming around y because no someone me would have puse a pensar run en ese over me. momento que gracias a Dios no venían carros en ese momento. And thank God for the guys from the Y church gracias a downstairs Dios who por los hombres de la iglesia de abajo came and que vinieron tried to lift me up. y trataron de levantarme. I had to explain. Tuve I'm que heavy. explicar. Yo peso. This leg doesn't work well. Esta pierna no trabaja bien. They're trying to pull on this side. Están I tratando de need the help jalarme. on this side over here. Yes, the hand is bruised, is Sí, la bleeding. mano está golpeada, pero Doesn't look necesito pretty. ayuda de este lado. Getting up is going to hurt, Levantarme just like va a crashing to the doler. ground did, but I need the help Como- on this side. Como caí en el suelo, pero necesitaba ayuda de Then este some other lado. guy came running over and they Entonces vinieron each otros grabbed a side and y cada uno lifted agarró un me up. lado y me levantaron. well, Diane is getting all upset, and I'm saying, my notes are floating away in the Mientras wind. que Diane So está then she's chasing down my enojándose notes. y yo digo mis notas, mientras que ella va corriendo mis God has a notas. plan in that. Dios tenía un plan en eso. What's the plan? ¿Cuál era I el don't plan? know. Does it matter? No to lo me? sé y no importa. I'm learning things. Yo estoy aprendiendo cosas. I'm learning when you hear, Estoy aprendiendo. Obey. Cuando escuches, obedece. He's always faithful. Él siempre es fiel. He's always giving instructions. Él siempre está dando When you hear, instrucción. obey. Cuando escuches, obedece. Because there's a consequence for not Porque obeying. hay There una was something consecuencia por there no that was going to obedecer. grab my Había heel algo ahí que iba a agarrar mi of my tobillo shoe de mi zapato
And I was going over. Y yo iba a caer. And I will tell you, Y te digo, I dance like an oak tree in the wind, and I fall like an oak tree in the wind. There's no gentleness to it. no hay gentileza en eso cuando uno cae. So I encourage us. Entonces nos animo. We're shaped into this candlestick. Estamos formados We're a inseparable este from God. candelabro. You can't unscrew No your little somos- tube no with nos the, pueden separar with de the almond Dios. flour. No You estamos can't unidos con unscrew that part and tornillo. take it No off. pueden Say, hey, zafarlo. I don't want to walk with you anymore. Tough. No pueden decir, no puedo You caminar receive contigo ya Jesus más. Christ as your Savior. You're Recibiste sealed a with the Holy Jesucristo, Spirit. estás He sellado can't con come el out. Espíritu I'm Santo, not Él no giving your puede salvation salir. away. No voy a You're in the dar tu palm of my salvación hand. afuera. I've never lost Estás en la one out of palma de all mi the Father mano. has Nunca given he me. perdido In a the ninguno story, de los que you're el Padre me ha saved dado. to the Fin de la uttermost. historia, estás salvo. Your life is not your own. Tu It's vida been no paid es for with a tuya, price. fue pagada I con will un do with precio. you Yo voy a hacer whatever I contigo choose to do with cualquier you cosa que yo based elija upon a hacer perfect contigo, plan basado that was en un plan established perfecto que fue establecido before the foundations of the desde earth. antes de la fundación de la tierra. There's no escaping it. No hay You can run, but you escapatoria. can't hide. Puedes correr, pero no te Jonah, puedes esconder. You can run, but Jonás, you can't hide. puedes correr, pero no te puedes esconder. Servant of the prophet, Siervo del fearful profeta, of the armies that are in front of you. que tiene miedo de los ejércitos de la God will open your eyes and show you that greater is He that is in you than he más that's in the grande world. es Él que está en ti. The que aquel que angels está are en el all mundo. round about. Los ángeles están a todo alrededor. By the way, God's angels are not afraid of Satan's demons. Y los ángeles de Dios no tienen miedo de los demonios de Satanás. They beat him the first time, they beat him again. Los vencieron la And we'll primera vez y continue to los van beat a them. volver a vencer y van a continuar venciéndolos. So I challenge us, yet I Entonces los encourage us. reto y así también nos Don't animo. quit. No se rindan, Don't quit. no se rindan, Don't quit. no se I don't care if rindan. you fall on your face No me 55 importa si times. te caes Get en tu up, cara 55 brush veces. yourself off, and go on in the grace of God. Sacúdete y sigue adelante en la gracia de Dios. And press on and Y press sigue on and press adelante, on. y sigue And watch adelante. what will happen. Y ve There lo will que come va a time. pasar. Va a venir un tiempo. You might be 60, 70, 80 years Tal vez old tengas before it gets there. 67, 80 años Depending antes de upon que how llegues stubborn ahí. you are in your flesh. Y no importa qué tan necio seas en tu carne, But there will come a time when you'll pero va a experience venir un victory tiempo cuando vas a experimentar victoria over those things in your life that just so sobre easily aquellas beset you. cosas en tu vida que te vencían tan fácilmente. You know, somebody comes by with a nice chocolate donut and a cup of hot Alguien viene cocoa. con una dona and de you're chocolate going y for una it. taza de Like a cocoa. starving y dog, tú you're vas going for it. como un perro hambriento, te vas por And if they eso. bring one every day, you go for it every day. Y Why? si te lo Because traen it's todos los something that días, tú easily vas besets todos you. los días. Okay. ¿Por qué? Porque eso es algo que fácilmente There will te come a vence. day when you can, Va a venir un día with great honesty and sincerity, say, con no, thank gran you. honestidad y sinceridad. I don't need that vas a anymore decir, because no, it has gracias. control in my life. No necesito eso porque Not giving tiene myself over to control it. sobre mi vida. No me voy a rendir a eso. And so, our Father, tonight, we Entonces, thank you. Padre, esta noche te damos We gracias. praise you. We love Te you. alabamos, te amamos. You're so gracious to Eres us. tan You're so kind con gracia You're para so tender, nosotros, you're tan so gentil, compassionate. tan tierno, Thank you tan compasivo. for being that Gracias golden por candlestick. ser ese Thank you for candelabro helping de us to oro. Gracias understand por what it ayudarnos a means entender lo que significa to be made out of beaten el gold, ser hecho de Thank ese you oro for golpeado. being the Gracias light in the world por and ser then la luz making en us el lights mundo in y the world. hacernos a Thank you nosotros for your luz en grace, el for your mundo. mercy, Gracias por for tu your gracia, love, for your por tu forgiveness. misericordia, por tu amor, por tu perdón. Thank you for sanctification. Gracias por Thank santificación. you for an anointing. Gracias Thank por you la unción. for your awesome presence. Gracias por tu presencia Thank you increíble. for never Gracias quitting on por us. nunca rendirte de We nosotros. just give you all the praise Te and all the damos toda glory la and all the alabanza, honor toda la tonight. gloria We y pray todo for el those honor hoy. who are sick and Oramos por need to aquellos be que están touched by you. enfermos, que Those estamos that are enfermos facing y que tienen que ser surgeries and tocados por ti, aquellos those que están who enfrentando cirugías, Are facing aquellos employment que están situations enfrentando that are less than situaciones pleasant. de Those who are trabajo, facing family situations aquellos where que it's están enfrentando Friday night at the situaciones en la fights familia donde los every day viernes of the se week. convierte una pelea o todos those los días de la who semana. don't know which way to go, Por aquellos for que no those who are saben por qué struggling lugar with ir,
aquellos que están batallando the choices that they've con made las in the past elecciones que that hicieron seem en to el come and pasado, haunt them que all parece the que time. vienen y los persiguen todo We el thank you tiempo. that you have taken Te care of damos the gracias past. que tú has tomado Yesterday cuidado is del gone. pasado. Ayer Today ya se is fue, brand new. hoy es un Tomorrow nuevo hasn't come día, yet. mañana ni ha venido todavía. And so we surrender Entonces ourselves nos to you. rendimos a nosotros We mismos give a you ti. all the praise, all Te the damos glory, toda all la the honor. alabanza, You toda are la our God. gloria, todo el There honor. is no Tú one eres else. nuestro Dios, no hay nadie más. And we look forward to that day when the Y trumpet sounds. buscamos ese día, esperamos ese And we'll día meet you cuando in the suene clouds la of the air, trompeta and y we nos will vamos a be reunir contigo en out las of nubes here. del cielo y vamos a estar lejos And de we will ti, be in your awesome fuera de presence, acá, y vamos a estar where en we tu presencia see you increíble face to y face. te vamos a ver cara a cara. But until that time, Pero hasta glorify ese your name tiempo in all the glorifica tu earth and nombre use en us to toda do la it. tierra y úsanos para And we seal hacerlo. this request Y in Jesus sellamos este Christ's name pedido en el nombre de and for your glory. Jesucristo y para Amen. tu gloria. Amén.